جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों ने ट्रेलर देख ही लिया और थंबनेल भी आप लोगों ने देख ही लिया कि एक बस होस्टेस, कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं, बस होस्टेस भी आप लोग बोल सकते हैं। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद हैं। ये दोनों इनके बच्चे हैं और ये इनकी वालिदा है और ये इनकी वालिद है। तो बाकी इनसे जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो आपका वालिद हैं, तो ये काम काज क्या करते हैं? वालिद काम काज कुछ नहीं करते, उन्हें गुर्दों की बीमारी है। गुर्दों की बीमारी है। और आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? जी मेरे साथ रहती हैं, इनको रसोली है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका शौहर की मेरी वफ़ात हो चुकी है। शौहर वफात जी, एक्सीडेंट में उनकी वफ़ात हो गई थी। अच्छा, आप मुझे बताइए जिस घर में आप रहती हैं इसका किराया कितना देती हैं? इसका 12,000। 12,000 किराया देती हैं। तो आपके भाई दो थे, उन्होंने शादी कर ली तो हमें भी अकेला छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने अकेला छोड़ के चले गए। जी। अच्छा, तो ये दोनों बच्चे कुछ स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं? एक पढ़ता है बेटा, बेटी नहीं जाती अभी। ये नहीं पढ़ती? नहीं, अभी नहीं जाती। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इनका बोझ भी आपके ऊपर ही है, कैसे मैनेज करती है? 12,000 किराया पेट के लिए, अगर कम से कम खर्चा भी हो तो कम से कम 30,000 तो ये बनते हैं। आप कैसे बर्दाश्त करती हैं? पहले हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी। हॉस्पिटल में जॉब? हॉस्पिटल नर्स थी? अच्छा, लेकिन तो वहाँ से भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको पता है जैसा हमारा मुआशरा है उसमें जैसे मर्द हैं तो वो औरत को अच्छी नज़र से नहीं देखते। और वहाँ पे मुझे बहुत ज़लालत महसूस होती थी जब लोग आके कमेंट गलत पास करते थे कि काम हमारा वैसा था एक तो। अच्छा, तो फिर वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो वहाँ से छोड़ के फिर आप क्या करने लगी? उसके बाद मैं घरों में मुलाजमत करती थी। घरों में? घरों में मुलाजमत करती थी। तो घरों में अब मुलाजमत करती हो कि नहीं? नहीं, अब नहीं करती। वहाँ तो घरों से क्यों छोड़ दिया आपने? घरों से छोड़ दिया है, आपको पता जो अमीर माँ बाप होते हैं उनकी बीवी औलाद। हम एक घर में मैं जॉब करती थी तो वहाँ लड़के थे उनके, तो वो गलत कमेंट पास करते थे, कभी छेड़ते थे। और जब हमने अपने मालिकान से शिकायत करते थे तो वो कहते थे नहीं, तुम में कोई गलती होगी, अब लड़के ऐसे थोड़ी छेड़ सकते हैं, ये है वो है। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल से भी यही मसला, घरों में भी यही मसला। अब आप मुझे बताइए कि क्या करती हूँ इस वक्त? अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही। अच्छा, तो घरों के बाद कौन सा मुलाजिमत करती थी? बस हॉस्टेस की मैंने। बस हॉस्टेस थी? बस। अब भी हो कि नहीं छोड़ दिए आपने? नहीं, छोड़ दिया मैंने। तो बस हॉस्टेस क्यों छोड़ दिया आपने, वजह? उसमें जब कंडक्टरी करते थे लोगों को, जो कस्टमर्स होते थे उन्हें कभी पानी पकड़ाना पड़ जाता था, कभी कुछ पकड़ाना पड़ जाता था। तो उसमें भी वही कि लोग छेड़ते थे, हाथ लगाते थे, इधर उधर गंदे कमेंट पास करते थे। तो उस वजह से जब हमने अपने मैनेजर से बात की कि ऐसे ऐसे कस्टमर करते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने के बजाय हमें उल्टा कहा कि अगर आप लोगों को यहाँ जॉब करनी है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कोई भी लड़की अपनी इज़्ज़त को लेके इतना नहीं होती कि वो किसी गैर मर्द को इधर उधर हाथ लगाने दें या गंदे कमेंट पास करने दें। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। आपके आंखों में आंसू किस वजह से आ रही है? क्यों? बस आ जाते हैं। अच्छा, कोई वजह तो है? आपने अपने दिल में कोई ऐसा बोझ लेकर आई हो जो आपके आंखों में आंसू आ रही है? मुलाजमत कहीं नहीं मिलती, जहाँ मिलती है वहाँ इज्जत नहीं मिलती। जहाँ मिलती है वहाँ इज्जत नहीं मिलती। मतलब हॉस्पिटल में काम करके वहाँ पर भी इज्जत नहीं मिली, घरों में काम करके वहाँ भी इज्जत नहीं मिली, बस हॉस्टेस हो के भी वहाँ पर भी इज्जत नहीं मिली। आप मुझे बताएं कि जाओ कि कहाँ? मुलाजिमत में इज्जत नहीं मिलती। एक औरत को इस माशरे में मर्द नोचते हैं, सारे नहीं, कुछ मर्द, लेकिन करोगे तो क्या करोगे? मैंने तो आखिरी फैसला यही लिया था कि मैं अपने बच्चों को भी जहर दे के मार दूँ, खुद भी मर जाऊँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि मेरा कुछ घर कैसे चलाना है। माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे पे है, भाई छोड़ के जा चुके, उन्हें भी कोई खुदा का खौफ नहीं है। इस मुआशरे ने तो एक बेवा औरत को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। अगर वो इज्जत का काम भी करेगी तो लोग यही कहेंगे गंदा काम कर रही। शादी क्यों नहीं करती? जिम्मेदारियां सर पे, शादी कैसे कर? माँ बाप को संभालना, उनको कहाँ लेके जाओ? ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई प्यार तो नहीं मिल सकता ना इन्हें बाप जैसा। आपकी सहेली ने जब मुझे फ़ोन किया कि इनके साथ ये मामला आए हैं, बस
جو وہ کہتی ہے کہ آپ ایک پروگرام بنائیں کہ بس میں جو ہوسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو غلط ہوتے ہیں، تو جیسے اس نے بتایا تو واقعی وہی ہی ہوتے ہیں بس ہوسٹس کے ساتھ؟ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، جتنے بھی بس میں پیسنجرس آتے ہیں وہ اسی نظر سے، گندی نظر سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو، اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے ہم کریں تو کیا کریں تاکہ آپ کی ماں باپ، آپ کا گھر چل جائے؟ باپ بیمار ہے، ماں بھی بیمار ہے، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کیا ایسے کریں آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے؟ کیا کر سکتی ہیں؟ میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے کہ مجھے بیوٹیشن کا شوق تھا اور وہ میں نے سیکھا بھی ہوا ہے۔ اچھا، تو اگر اس کے حوالے سے میں چھوٹا موٹا اپنا گھر میں ہی پارلر کھولنا چاہتی ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے عزت سے روٹی کما لوں 2 وقت کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے مطلب کتنا خرچہ آتے ہیں؟ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، کتنا خرچہ آتے ہیں اس کے اوپر؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 لاکھ تو آئے گا گھر میں بھی اگر کھولنا تو۔ 2-3 لاکھ خرچ آئے گا۔ تو اگر وہ آپ کے لیے کوئی اللہ والا بندہ وہ کام شروع کرے تو آپ آسانی سے روٹی کما سکتی ہیں اپنے لیے، گھر کا، اپنے ماں میں باپ اپنے کا۔ بچوں کو پڑھاؤں گی، اپنے ماں باپ کا کی ذمہ داری سنبھالوں گی۔ اچھا ناظرین، مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی بس ہوسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہی رویہ ہوتے ہیں، جتنے بھی نرس ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں ان کے ساتھ اس طرح ہی ہوتے ہیں، ان کی سنی سنائی باتیں ہیں، اور جتنے بھی گھروں میں ملازمہ کام کرتی ہیں اس کے ساتھ اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ لیکن سب نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم سب کو ایک ہی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کئی مالکان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نوکروں پہ جان نچھاور کرتے ہیں، کئی نرس ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹران اس کے لیے اپنا عزت دیتے ہیں، کئی بس ہاسٹس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، باقی کا مجھے پتہ ہے، بس ہاسٹس کا مجھے پتہ ہے، اس چیز کا میں لا علم ہوں۔ تو اس کے اگر میں غلط کمنٹس دوں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر میں پازیٹیو کمنٹس دوں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جیسے یہ کہہ رہی ہے اور اس کی سہیلی بھی کیمرے کے پیچھے کھڑی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جتنے بھی بس ہاسٹس ہوتے ہیں، کنڈکٹر جو ہوتی ہیں فیمیل خاص کر، ان کے ساتھ اس طرح ہی رویہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب مینیجر کے پاس شکایت جاتے ہیں تو اس کا یہی بات ہوتے ہیں کہ یہ سب سہنا پڑتا ہے، یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بس میں جاتے ہیں اور کسی بس ہوسٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس نظروں سے نہ دیکھیں۔ خدا کے لیے، آپ کی بہن بھی بس ہوسٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی ماں بھی بس ہوسٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی گھر والی بھی بس ہوسٹس ہو سکتی ہیں۔ تو بس میں فیمیل کے ساتھ اس طرح رویہ نہ کریں، سب کو اپنی ماں اور بہنوں کی نظروں سے دیکھیں۔ ہمارا کام ہے ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا، باقی آپ لوگوں کا کام ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ لوگ مجھ سے اس کا نمبر مانگیں، نیور، بالکل نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آ کے ان کو پیسے دیتے، کبھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے بھیجنے ہیں، مجھے بھیجنے ہیں، میں نے ان کو دینے، میں نے ان کو پارلر کھولنا ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے ثبوت بھی دینے ہیں۔ پھر اگر آپ لوگ کسی کا زندگی بچا سکتے ہیں تو اس کا زندگی بچائیں، تاکہ یہ کل کسی اڈے پہ بیٹھ کے جسم فروشی نہ کریں، تاکہ یہ کسی فٹ پاتھ پہ کڑے ہو کے جسم فروشی نہ کریں۔ آج کل تو اللہ معاف کریں، حالات ایسے آئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ذمہ داران سب سے پہلے ہمارے اعمال ہیں اور پھر ہمارے وہ کارٹون حکمرانان ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔